Mama ni be mama. Mama labudoं दा नोंसोरो कार्बि आंलंनिया दहाय रायलायनायखौ खोनाबाय थादोंलै जोङो माबोरै रायलायनायाथ' आं कार्बि आंलंनि जे नोंथांमोना नायनो हागोन कार्बि आंलंनि आइजो माहारि मेदाममोन नै एखे आरोना बर'फोरजों एखे मोखांफ्रा कार्बि आंलंफोरनि बर'फ्रा नै सार 45 सार 1 मिनिट जोंनो नांगौ जोंहा सार स्पिकार आर'नाइ सोनाय हाबाफारि दङ सार स्पिकार 1 मिनिट सेल्फि लाग्रा दं नै लोगोफोर सेल्फि लाग्रा आइयाबो सेल्फि लाग्रा दं बिराद मोजां सेल्फि स्टेना बिराद मोजां लोगोफोर भलन्टियार गोजा ओंखाम जानाया गासिबो भलन्टियार जागासिनो दं आरोना नै भलन्टियारा जाजोब्बाय ओमफ्राय दायो लोगोफोर फैगौ मामाया हेलिकप्टारजों फैबाय आरोना ओंखामो
बर'फोर एकदम बोरो लामायालाय मा जाखो नांथाजोब्बाय नै लामायानो जोंहा मानिजाथाव पियारि नोंथांमोनखौ दोंसे मेथाइ रोजाबनानै गोजोनग्लाय होनायनि थाखाय लामा गैला दावखो नै आबै बुरैमोना खम बुरै फैदो नै नोंथांमोन नायनो हागोन ना नोंथांमोन नै बेसेबांबा फिर जाबाय आरोखि ना जोंहा नै स्टेजआ फैबाय लोगोफोर हाग्रामा फैलायबाय दहाय हेमन्त मामानिया गोमो आरोना हेलिकप्टारा दा नै हाग्रामा सार माने माबायानो थालिर सिङावसो खन्द' बानायनानै थालिर सिङावनो बाग्रा बानदां हेलिकप्टारखौ लोगोफोर बे थालिर बागान सिङावसो आरोखि ना मानसिफ्रा नै थालिर बागान माबायाव नै नायहरगासिनो आरोना थालिर बागानसो हाबलांनानै बेयावसो आरोखि ना हमजोबना नाहरबाय नै मानसिफ्रा लोगोफोर सेरफ्रा खोलायनानै न'रा टाइमाव गसंनायनि गिबियावनो बयनिसिमबो दुलाराय बाथौ आफादनि जानानै मानगोनां आफादगिरि आरो गासै बाथौ सिबियारि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो दिनैनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै लेंहरनायाव नुजाफैनो हानाय आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां मानव गेदेर डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरोबाव हांख्रायनाय बायदि आलासि महरै नुजाथिफैनो हाबावनाय आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिथां जयन्त मल्ल बरुवा आरोबाव हांख्रायनाय बायदियै आलासि महरै नुजाफैबावनो हादों आसामनिनो केबिनेट मन्त्रि बिथां चरन बर' आरोबाव जोंनि समस्टिनि एमएलए बिथां जिरन बसुमतारी बिथांमोन नुजाफैनो हादों गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय आरो बिग्रायारि साबायखरखौ बावहरनाय जाहैबाय थारैनो आङो दिनै नोंथांमोननि बे दुलाराय गुदि बाथौ आफाद बेनि गेवलां मेलाव दसे समब्लाबो नुजाफैनो मोननानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं आसा खालामो बे दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि दारै दिनैसिम जिखिनि फोसाबनाय बा बेखौ फेहेरनायनि जिखिनि थांखि लानानै खामानि मावबाय थादों निश्चय आफा बोराइ बाथौआ आशीर्बाद खालामगोन आरो जोंबो बयबो मिथिगौ जाय जेखि धर्मआवनो थाया मानो जोङो दिनै बर'नि धोरोम होनोब्ला बे बाथौखौनो जों मिथिगौ गोबां जाहोनाव सोरबाया गुबुन गुबुन धर्म लानो हागौ खिन्थु बर'नि धोरोम होननानै बुङोब्ला सारा दुनियावनो बयबो मिथिजोबगौ बाथौआ बर'नि धोरोम होननानै जेरै थांनाय दानाव गुवाहाटियाव बर'नि जिथु बागुरुम्बा मोसानाय बेजों मुलुगनाङै बर'नि जिथु कालचार बर'नि जिथु हारिमु मोसानायजों दिन्थिफुंदों बेयो बर'नि हारिमु आरो नोंथांमोना मिथिगौ गासिबो बे बर' रावाबो भारतनि संबिजिरनि 30 सिदुलाव हाबजाबाय होननानै आरोबाव भारतनि संबिधाना बिनि उनावनो बर' रावजों दानस्लाय जादों आगोलाव भारतनि संबिधानखौ जोङो बर' रावजों फरायनो मोनामोन खिन्थु दिनै जोङो बर' रावजों फरायनो हाबाय बेयो गासैबो
आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि हेफाजाब होनानै जों दा आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै जोंहा आरोबाव उदालगुरि आरो कालाइगाव बेवहाय मोननै प्रग्राम दंबावो सिएम सारना दा सिएम सारा माखासे गोनां खोथा नोंथांमोननो फोरमायलांगोन आं ओरैनो जोंखौथ' मोनबाय थाखायो जोङो जायगानिनो मानसि दा आङो बारा गोबाव सम लानो सानाखै जायखिजाया आङो चिफ मिनिस्टार सारखौ खावलायदों जे नोंथाङा हायोबा बे दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मुङै माबा मोनसे अनुदान बेखौ बानायनायनि बिनि नामाव इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय माबा मोनसे अनुदान होलांनो हायोबा मोजां जागोन होननानै आङो खावलायदोंमोन निस्सय बिथाङा माबा मोनसेबाबो बुंनानै गालांगोन आं आसा खालामदों आरो एसे आगोलबो जों सावरायदों जे बिथाङा आसाम सरकारनिफ्राय दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि नामाव बेखौ बे संकस खेराइसालिखौ मोजां फोसाबनो आरो साबसिन हामसिन बे बाथौखौ फोथांनानै लाखिनायाव जाहाथे मोजां सहाय जायो बेनि थाखाय निस्सय माबा मोनसे नोंथांमोननो गालांगोन दा नोंथांमोना जायखिजाया बेखिनिखौनो बुंबाय आङो बारा गोबाव सम लाला जायखिजाया आसाम गभर्नमेन्टआनो जा बा भारत सरकारानो जा जोंनि बिटिसिखौ गोबां खामानियाव दिनैसिमाव गोबां मदद होगासिनो दङ सरकार बानायजेननायनिफ्राय दिनैसिम जों जेखौ बिदों बेखौनो मोनगासिनो दङ दा जोंबो ओंखायनो आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ जोंबो बिथांमोना जोंखौ जिहेतु अनदों जोंबो बिथांमोनखौ अनफिननो रोंनांगोन जोंबो बिथांमोनखौ सहाय खालामफिननो रोंनांगोन अब्लासो जों साननाय बायदि खामानिखौ मावलांबाय थानो हागोन बा जों साननाय बायदि जाफुंसार होनो हागोन नंगौना नङा हेफाजाब होलायनानै मा सिरि होगोन ना नङाबा बे बुंनाया ओरैनो उनाव बेथे बेथे जाफिनजोबगोन थारमाने अनबासो अनसुंथाइखौ मोनो नङा होमबा नङा ओंखायनो बिथांमोना आसाम सरकार बा भारत सरकार जोंखौ बिटिसि रायजोफोरखौ जेरैबायदि अनगासिनो दं जोंबो अनफिननो रोंनांगोन होनना बुंदों बुजिबायथ' बुजिदों ओरैहाय ना हारसा बुंबाथ' बुजिगौ नङा बुजिबाय बेनो आसल खोथाया बेनो अननायखौ बुजिनांगौ जोंखौ अनफिननो रोंबानो जों साननाय बायदि जालांबाय थागोन आङो बेखिनिखौनो आसा खालामनानै आंनि बुंनायखौ बा बेखेवनाय हाबाफारिखौ बेखेवबाय होननानै बा फरायनायखौ गायनो फोजोबबाय गोजोनथोंसै ভাল লাগিছে আজি ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ হৈছে ভাল লাগিছেনে নাই ঠিক আছে মোৰো ভাল লাগিছে মই পূজা কৰি আহিলো মোৰো মনটো খুব ভাল লাগিছে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়া আমাৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী চৰণ বড়ো ডাঙৰীয়া জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া আমাৰ বিটিচিৰ ইএম তথা বিধায়ক ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া বিধায়ক বিজন বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া মৃত্যুঞ্জয় নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া পানীৰাম ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া দেৰহাছাত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া দেজলা মাংৰা গয়াৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত ৰবিৰাম ৰামচিয়াৰী ডাঙৰীয়া গোসাই বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আৰু ৰক্তিমা বসুমতাৰী ডাঙৰীয়ানী আই মাতৃসকল দেউতাসকল উপস্থিত যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল একাদশ বাৰ্ষিক ঐতিহাসিক সোণকোচ খেৰাই উৎসৱ আৰু দুলাৰাই গুটি বাথৌ আফাদৰ দ্বাদশ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই
মই সঁচাকৈয়ে আনন্দিত হৈছো। এই পবিত্ৰ উপলক্ষত মই বাথৌ দেৱতাৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰণিপাত জনাইছো আৰু এই স্থানত উপস্থিত ভক্তপাত ৰাইজলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছো। অসমৰ প্ৰাচীন আৰু বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ সৰ্ববৃহৎ জনগোষ্ঠী বড়োসকলৰ সামাজিক ৰীতি নীতি, ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাই অসমৰ সামগ্ৰিক সমাজখনক যুগে যুগে সমৃদ্ধ কৰি আহিছে। এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্যৰ মাজত বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আছে পবিত্ৰ খেৰাই পূজা। খেৰাই হৈছে বড়ো সমাজৰ প্ৰধান ধৰ্মীয় উৎসৱ, যাৰ মাধ্যমেৰে পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম বাথৌ গৌৰাই স্তুতি কৰা হয় আৰু সমাজৰ শান্তি, কল্যাণ, সমৃদ্ধি, ঐক্যৰ কামনা কৰা হয়। বড়োৰ ধৰ্মীয় চেতনাৰ মূল ভিত্তি হৈছে বাথৌ ধৰ্ম আৰু সেই ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ জীৱন্ত প্ৰকাশ হয় খেৰাইৰ মাজেৰে। বড়োসকলে বিশ্বাস কৰে বাথৌ হৈছে সৰ্বোচ্চ দেৱতা। খেৰাই পূজাত বাথৌৰ লগতে আগ্ৰাণ, কয়লা, কাজি, ৰাজখান্দা, ৰাজচুতুৰ, আছু মাইনাও, চালি মাইনাও, যৌৱন বৌৰাই, বাঘৰাজা আদি বহু দেৱ দেৱীক সন্মান জনোৱা হয়। এই পূজা মূলতঃ প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টি আৰু জীৱনৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। খেৰাই মাধ্যমেৰে মানুহ, প্ৰকৃতি আৰু ঐশ্বৰিক শক্তিৰ মাজত এক সামঞ্জস্য সৃষ্টি কৰা হয়। খেৰাই উৎসৱত 5 সংখ্যাটোৰ বিশেষ গুৰুত্ব লক্ষ্য কৰা যায়। বাথৌৰ বেৰ 5 তৰপীয়া, সিজু গছৰ শিৰ 5টা আৰু খেৰাই উৎসৱত ব্যৱহাৰ কৰা চিপুঙৰ সূতাও 5টা। সেইদৰে বড়ো সমাজৰ নীতিও 5 প্ৰকাৰৰ। এই সকলোবোৰে পঞ্চতত্বৰ ধাৰণাক প্ৰতিফলিত কৰে। খেৰাই পূজাৰ এক বিশেষ অংগ হৈছে বাথৌচালি বা খেৰাই চালি। পূজাৰ বাবে বিশেষভাৱে বাথৌচালি বা খেৰাই চালি প্ৰস্তুত কৰা হয়। পৰম্পৰাগতভাৱে গাঁৱৰ ৰাইজে নিৰ্বাচন কৰা এক পবিত্ৰ ঠাইত বাঁহৰ খুঁটি পুতি বেৰ গাঁঠি বেদী সজাই এই পবিত্ৰ পৰিসৰ গঢ়ি তোলা হয়। এবাৰ যি ঠাইত খেৰাই চালি স্থাপন কৰা হয়, সাধাৰণতে পাছৰ বছৰবোৰতো সেই ঠাইতে পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। নতুনকৈ বাথৌচালি স্থাপন কৰিলে সিজু গছ ৰোপণ কৰা হয়, যাক বাথৌ ধৰ্মৰ পবিত্ৰ প্ৰতীক বুলি গণ্য কৰা হয়। সিজু গছৰ কাষতে চাকি জ্বলাই ৰখা হয়। বেদীৰ সন্মুখত জাঠা স্থাপন কৰা হয়। সিজু, তুলসী আদি উপাদানসমূহে সৃষ্টি, জীৱন আৰু সমৃদ্ধিৰ প্ৰতীকী অৰ্থ বহন কৰে। খেৰাই পূজাৰ লগত এটি জনশ্ৰুতি জড়িত হৈ আছে। কোৱা হয় যে এখন গাঁৱত এজন বৃদ্ধ লোকে সপোনত ঈশ্বৰিক নিৰ্দেশ লাভ কৰি খাম, চিকুং আৰু জঠাৰ সুৰত ৰং ৰহস্যৰে পূজা আৰম্ভ কৰে। সেই ৰাতিয়ে দৌদিনীৰ বেশত এগৰাকী নাৰী ওলাই আহি গোটেই ৰাতি নৃত্য কৰি পূজা সম্পন্ন কৰে। পুৱতি নিশা ৰাইজক আশীৰ্বাদ বিলাই অন্তৰ্ধান কৰে। বড়ো সমাজে বিশ্বাস কৰে যে এই ঘটনাই খেৰাই পূজাৰ সূচনা কৰে। সেই সময়ত গীত আৰু নৃত্যক বড়ো সমাজৰ আদি গীত আৰু নৃত্য বুলি গণ্য কৰি অহা হৈছে। খেৰাই পূজাৰ অন্যতম দিশ হৈছে দৌদিনীৰ উপস্থিতি। দৌদিনী হৈছে সেই ধৰ্মীয় নাৰী যাৰ মাধ্যমেদি দেৱত্ব আহ্বান কৰা হয়। খাম, চিকুং, জঠাৰ সুৰত কবিৰাজৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ মাজেৰে দৌদিনীৰ গাত দেৱত্ব আৰোহণ কৰা হয়। তাৰ পাছত দৌদিনীয়ে নৃত্যৰ মাধ্যমেৰে পূজাৰ আচাৰ অনুষ্ঠান আগবঢ়ায়। এই নৃত্য কেৱল সাংস্কৃতিক উপস্থাপনে নহয়, ই গভীৰ আধ্যাত্মিক অনুভূতি আৰু ভক্তিভাৱেৰে পৰিপূৰ্ণ। আজি মই দুলাৰাই গুটি বাথাও আফাদৰ এই 10ম বাৰ্ষিক অধিৱেশনত আহি বাথৌ ভগৱানক
পূজা কৰাৰ সৌভাগ্য হ'ল আৰু প্ৰাচীনতম যি বাথৌ ধৰ্ম তাৰ ৰীতি নীতি অনুসৰি পূজা কৰাৰো মোৰ সৌভাগ্য হ'ল। মই সঁচাকৈ অত্যন্ত পবিত্ৰ অনুভৱ কৰিছো। আজি ৰাতিপুৱা মই যেতিয়া ইয়াত আহিছিলো, হাজানা মহিলাই ডাঙৰীয়াই মোক অনুৰোধ কৰিছিলে যে আমাক এই যি গুডি বাথৌ ই হৈছে আমাৰ বড়ো সমাজৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন আমাৰ আধ্যাত্মিক পৰম্পৰা আৰু সংকোচত আমি যি এক কমপ্লেক্স কৰিব খুজিছো তাৰ বাবে অসম চৰকাৰে আমি কিছু সহায় আগবঢ়াব লাগে। মই হাজানা মহিলাই ডাঙৰীয়াক কৈছিলো যে 10 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে মই যেতিয়া কোকৰাঝাৰত আহিছিলো তেতিয়া মই বিটিচিৰ কাৰণে 1000 কোটি টকাৰ এটা স্পেচিয়েল গ্ৰান্ট আমি এনাউন্স কৰিছিলো আৰু তাৰ পৰা কিমান টকা দিব লাগে মই দিব পাৰো, আপুনি মোক ক'লেই হ'ল। হাজানা মহিলাই ডাঙৰীয়াই মোক কৈছে যে বিটিচি আৰু অসম চৰকাৰে লগ লাগি এই গুডি বাথৌ যি কমপ্লেক্স আমি নিৰ্মাণ কৰিম তাৰ কাৰণে 50 কোটি টকা আমি এনাউন্স কৰিব লাগে। হাজানা মহিলাই ডাঙৰীয়াই মোক যেনেকে কৰিছে তেনেকে মই ইয়াত এনাউন্স কৰিছো যে চৰকাৰে ইয়াতে 50 কোটি টকা দিব যাতে সুন্দৰ কৰি আমাৰ এই গুডি বাথৌৰ কমপ্লেক্স আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰো। ভাল হ'বনে? সঁচাই ভাল হ'ব? তেতিয়াহ'লে আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ যাতে ৰাইজৰ মংগল হয়, চৰকাৰৰ মংগল হয় আৰু আমি সদায় যে এনেকে আপোনালোকৰ কাম কৰি থাকিব পাৰো। আজি আপোনালোকে খেৰাই পূজাৰ সময়ত বাথৌ ভগৱানৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিব, হ'বনে নহ'ব? পাক্কা হ'ব? ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছো। বহুত মোক আৰু কেইটামান কাগজ দিছে আমাৰ ইয়াতে গোটেই কথাখিনি আছে। খালি লগতে ইয়াত কৈছে যে আমাৰ বাথৌ থানচালি কৰিবৰ কাৰণে বাথৌ ওজা গাঁৱৰী আদিকো সহায় কৰিব লাগে। মই কমিটিৰ লগত আলোচনা কৰি এই কামখিনিও আপোনালোকক কৰি দিম। বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। थांबाय जोंनि आसामनि माननीय गेलेमु मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगोसे आसामनि गेलेमु मन्त्रि शरण बर' आरो जयन्त बरुवा बिटिसिनि चिफ मानिगाव हाजामा महिलारिजों लोगोसे बिटिसि काउन्सिलनि बिथांमोन एमसिएल बिथांमोन आरो आसाम विधानसभानि एमएलए बिथांमोननिसिम लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय गासैबो आलासि बिथांमोननिसिम दुलाराय गिरि बाथौ आफाद, बांद्राय आफाद आरो बाथौ धोरोमारि गासैबो रायजो राजानि नामै बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। एसेयाव जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांखौ गाहाय आलासि लानानै दिहुननाय बे हाबाफारिखौ दोनथ'बाय। खुलुमबाय। लोगोफोर आजां गाजां नै हेलिकप्टार नायनो थांसिगोन, बिरसिगोन गंनै हेलिकप्टार ओमफ्राय आजां गाजां हेलिकप्टार नायनो थांफिनलायबाय थालिरबारियाव। नै नोंथांमोन थालिरबारियाव होलांबाय, थालिरबारियाव नै थालिरबारियाव होलांबाय। थालिरबारि गेजेरावसो दानस्रांनानै बानायदो आरोखि ना। बिदिनो दख'नाखौ माबा माबि खेलायाव आरोना नै भर्ति जाजोब्बाय नै दिनै माबा बेखायनोथ' नुवाखै माथो बबेहाय दं।
नोंथांमोन दख'ना खेला होदो आरो ना माबा गारि नांबा खनसेयावनो गांथाम मोनखायो नै गारि नांगौ नामा गांबेसे हा बहा गारियालाय माथो नाम्बारा गैया नै अबेथिंबो दावरावथार एसेलाय हा गारि दं नामा अ नै मोनसे गारिया नै दङ दख'ना गारि फारसा गारि माबा मा होनो आर'नाइ गारि गामसा गारि नै बहाय बेसेबांसिम नाम्बारा 20-30 सिम दं नाम्बारा नै इयाव होनो हागोन दामा बेसेबां फंबाय हा फंबाय दामा 30 थाखानि आच्छा मायावनो एकदम गां आदावनो मोनबा गांसो मोनबा ओइ सरि आच्छा नैबाय नै लागावायो गिदिर गिदिर बिस थाखानि मा मोनो 30 थाखानि मा दख'नाबो दं गामसाबो दङ दाम खमनि नामा आर'नाइ गामसा 30 थाखा बेलाय दंखायो नैबे आसि नैबे 20 थाखा आर'नाइया एखे नङा ओरै गोलावसो बेसेबां दं बेसेबां दं 30 थाखा आरामखौ लागाय 10 थाखाबो दङ नै आर'नाइ मोनगोन आरो 30 थाखानि बा दख'ना ना गामसा गामसानि दं गामसानि दं आसिबा आगर गुबै गालाय नै आगर गुबै आयो गारिबा गारि मोनो ना मार जाखो सिंगेलखौ नुवा बारबायले 16 थांला डाइरेक्ट सेसे सिंगेल गारिया बे गोरलै गोरलैया नैबे बे दा बे सिंगेलाव जाबाय 20 आव खेर' जाहैबा जाबायलै साबथा एसिगोनदां 18 आव थांसिम बे 13 आव फुरा थांबाय बे फुरा 13 आव इलाय मा जाखो बे 15 सिंगेल जाबायमोन बे सेदुल गासिखौमोन ना 15 सुदाव होलांबाय 22 15 बावै जाहैसिगोन बे दहायनो सारिसो माथो बोरै जागोन नैखौ 10 मोनबा होलायखौ फुरा आच्छा त्रिसल' आरोखि थांलाय 25 सिम थाबाय गांथाम आयै बोरसि बारबायलै ओइसे 25 आव रायलाय 26 आवसो नै ओमफ्राय 26 बेयाव नांनायबा आच्छा मोनबायमोन आरो 1 नाम्बार 1 आव बेसेबां बियो 50 नैखौ पासाव होलाय पासाव नै पासाव 50 ओहो 30 थाखाल'
Oh. Bisa kau dari. Oh, shallow. Kaila parla pai. Nena bisi bola dah, sotoro. Jahiba muli jahiba go jahiba lebih pura. Oh. Munbai ni na. Jurnalnya gambar ni, dokter nak kaki. Sung liya, sung. Dokter nak kulai jauh dah. Obe, arune kamsia. Ya, kamsia menurut baik. 26 number Gini guys, ekdom dia. Bismillah. Zaman. Laga. Ayo, isi. Nei. Muna apa nih jauh ke? Mana dos agaknya dos. Sampai mana hari nala itu? Wei sini kan mana pensiun ni kan tam. Bini jangan gugun. Single ya. Kali arun ni lo dos agaknya. Dos agaknya tu mana? Semua kok. Anu ya sih, ayo tu ya sih madu. Number kali. Oh, hela. Mudah lah dos. Atmo ya. Laga. Atmo ya belag lu ber. Oh. Atnoy. Laga dah. Lag siamai di. Bayu dah jaga sih muje. Yo naik ni roh. Oh, laksya lah, lekber laksya ngai. Gaya. Oh, ni arune gilumur, gila lekber. Agila le, laksya kya ngai. Kau dia usi laksya ibra. Raja kembali berpas. Doi kulang kan nak lepas. Apa bisir le, tak pernah le. Acha. Betul setengah. So kudus setengah mungkin dah. Nice hero. No, Arlax le. No. Nih, lebar saya jerogi. Nak lale agila le. Agla. Oh, sebelah siang. Nih lebar ekdom gile pina. Kapan cinta pun ada bisang mana. Dene teror tarik. Iya nih zakang garda kapal lamun dah lebar. Bitangan jangan abu berian ni munbai ni munci. Bisa kan ni tiket dana konsen lah dulu bina. Siding ni arkina. Buru, ni bira gidir ni buru. Kau ada kau gidir ni mana mana ya? Ini sapi gor pada. Bayar wah. Harsing lah bukan nama kendeng le. Harsing lah bay. Oh yang lah bah. Betul. Isi dah bah nak makan nang ada wajib belu. Bisa kan ni? Munbai ni bisa kan ni malah. Enjar le ini na malah. Ranai malah munbai ni. Acha. Bisa tu nama le.
ओइ देखो फैसा दोनग्रा नै नै फिसौजोफोरनो देलायनो थाखाय आथिमंगल हरनो हासिगोन दे ना मोजाङानो देलायबाय थानो मोनसिगोनलै नोङो बेवहाय साहा फुदुंगासिनो दं नै बेवहाय साहा फुदुंग्रा बिथांमोना नै दिनैसो खेबनो मोनदों आंहा साहा फुदुंग्राफोरखौ नै मा खालामदोंलाय लाल साहा आदसा नों अबेहाय दंफैयो दा संकस मा जादों बेवहाय आदसा औ आदसा नै साहा फुदुंदों मा गाइखेर ना लाल साहा आदसा लाल साहा मोजां मोनदों फैनानै जोबोर मोजां ने जायगाफ्रा दैमा सेराव औ नै दे लोंदो दे औ लोगो मोनो आरोखि ना नै नोंथांमोन मिथिं जायोब्ला बेफोरबायदि लोगो मोनलायो आरोना नै गोबावजों खनसेबाबो बेखायनो मिथियो जाथारनांगौ लोगो हमनायनि खाबु थायो दे लोंदो दे औ मोनो औ जोंना बोसोराव औ बिराद मोजां मोनो आरोना नुलायलायबा दे लोंदो दे नांला आंनो लोंला आरो लोंनो नै लोंदो जोंना लोगोफ्रा लोंसै ना आरो ओरैजाय ओइथिंबो दङ संकस दैसा ओइथिं ओरैबो ओंखाम संनानै जागासिनो नै बिसोर सोरबा जानो हामि आरोना अजा बिथांमोन सोरबा नायखांग्राफोर दङ आरोना ओइथिंबो संना जाजोबदों सोब जायगायावनो अजा नायखांग्राफ्रा आलदा जाजोबदों आरोना बिथांमोना अबे गामिनिथाय अबे गामिनि जारौमोना बिश्वनाथ सारियालिनि बिथांमोना बा साबेसे फैदों बिश्वनाथनिया 20 जन आदसा बुरजायानो नै गहपुर 98 सनितपुर आलदा आदसा गहपुर आलदा सनितपुर आलदा आदसा दे थेंक इउ नै मोनजाबाय औ मोनजाबाय ओमफ्राय मोनजानाया दे आदसा दे हामबायसै औ दे मोनजायो बिदिनोसै मिथिंफ्राव दिनै मानसिफ्राबो बुरजा फैबाय नालाय अबेबा जास्लाबासै नै दा इयाव जागासिनो आरोना ओरैबो साहा लोंगासिनो नै गोदै साया गोथाव माथो बोरैबासो नुदों साहाखौलाय लेबु रोसि दंबावो नामा साया माबायदि जायो आं लोंनायनायलै लेबु रोसिखौ हा गोथाव नाया लेबुआसो गैला खोमा ओमफ्राय इयावलाय इयाव होनाखै नै बिथाङाबो सासे औ लेबु रोसिनि मा नंगौ आदसा हजमबो जायो गेसा खारो ना खारा आदसा आदसा आं बिदि लोंफेरनो मोनाखैमोन र' टेस्ट खालामनायना आवलिया बे ओमफ्राय मेगन मोदैबा आदसा हाब आवलिया खिना गोजा जायो आदसा गुदुंबाथाय लोंनो हालाय नालाय हा बेमार गैयिसोनो बेमार गैयि मार गैया बैसो माबानो मार गोनां बायनानै लायनायखौ बिदि सिफायनो रायजाथारगोन सैमा फिसाखौ लांनांगौमोनलै मासे